Since the 1980s, population of the Philippines has more than doubled. To make way for new developments, lands for farmers continue to decrease in size. To compensate, farmers resorted to harsh farming practices that increased their yield but were harmful to the environment. Apan sa kalit lamang nausab ang talan-awon ug ang kahimtang sa among palibot tungod sa pag-abot sa mga loggers nga namutol ug nagpahimulo sa among kakahuyan. Ug ang dapit nga ilang gibiyaan giugmad sa mga mag-uuma nga nagamit na sa pagdaro ug gidungan pod ang pagtudlo kanamo sa paggamit sa commercial fertilizer sa among kaumahan. Atong panahona wala gyud mi maghunahuna ug maghandom nga makapaumaw di ay kadto sa among kayutaan kay ang among gihunahuna ug panglantaw mauman ang dakong abot sa kaumahan ug dakong income. Dako gid mo problema kaming mga mag-uuma mao ang galastuhan sa land preparation sa hektarya nga mokabat sa 5 pingo sa 6,000 ka pesos. Para sa abaw kaming mga ordinaryo mga mag-uuma, bugat-bugat gini sa among bulsa kining galastuhan nga 5 pingo sa 6,000 pesos. Sa unang panahon, maayo pa ang akong tanom, bisan og dili pa nako gagamitan og abono. Nagkadugay na akong daro sa akong uma, nagkaminos ang tubo sa akong tanom. Nabatikdan ako nga sige og kabanlas ang akong uma panahon sa ting-ulan. When a farmer plows up and down the slope, the soil carried away can amount to 350 tons per hectare per year. But if they farm along the contour lines, that soil loss will reduce to 60 tons. However, tolerable soil loss should only amount from 10 to 12 tons per year. This brings the need to look for ways to minimize soil loss aside from contour farming, and one of those methods is to adopt natural vegetative strips. By taking up this method, soil loss would be minimized to only 2 to 6 tons per year. Dugay-dugay na ko nag-garden ani nga luna. Sukod sa una, ako na gitamnan og mais ug mga utanon. Migamit ako og abono ug chemical parang mo taas ang akong abot. Pero nagkadugay, nagkamahal ang presyo sa abono ug chemical. Mao nga naglisod na kami og kapital para ipalit. Kung dunay laing pamaagi nga minus og gasto pero taas og abot, mao'y among sundon. To precisely answer this problem, researchers from the World Agroforestry Center and its partners developed a new farming system for small farmers that can increase and stabilize their crop yields with modest investments. The World Agroforestry Center, in collaboration with the Sustainable Agriculture and Natural Resources Management Collaborative Research Support Program, and its partner, the North Carolina Agriculture and Technical State University, Virginia Tech, University of the Philippines, the La Salle University, and the Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology, is developing a new farming system called conservation agriculture with trees that can help small farmers to restore and replenish eroded and degraded soils in the uplands and consequently increase yields and incomes. There are 3 main principles for practicing conservation agriculture with trees. First, the soil should be disturbed as little as possible. Second, the soil should be covered with organic matter like crops, crop residues, and trees that are compatible with the crops being planted. And lastly, crops should be rotated and diversified and should make use of leguminous and cover crops and trees that generate additional sources of soil fertility replenishment. The World Agroforestry Center and its partner are carefully observing farmers' experiences in conservation agriculture with trees and are designing a new system that combine the best of these practices. The intention is to identify promising conservation agriculture production system that dramatically improve soil condition, crop yields while keeping labor requirements to a minimum. There are 6 conservation agriculture production treatments are currently evaluated.
The first treatment is maize plus Arachis pintoy. The second treatment is maize plus Stylosanthis guianensis. The third treatment is maize plus cowpea relayed with upland rice. The fourth treatment is maize plus rice bean. The fifth treatment is cassava plus Stylosanthis guianensis. And the sixth treatment is the conventional farmer's practice. While these experiments are still ongoing, a number of farmers have already adopted some of these farming systems. Their motivations, practices, and benefits so far vary. Gidungan nako pagtanom ang Stylosanthis sa kasaba aron makatabang og katambok sa akong yuta. Sa una, nagdaro ko, apan karon nagamit nako og dabbler sa pagtanom sa mais. Naobserbahan nako nga na minus ang akong trabaho. Naprotektahan pud nako ang yuta kay wa na pud ko magdaro. Wala na nako na disturbo ang yuta. Conservation agriculture with trees can help protect the soil by reducing disturbance to a minimum. It builds on indigenous knowledge of zero and minimum tillage farming techniques traditionally practiced by indigenous farmers in the past. Usani karon ka pamaagay sa akong pagpananom sama sa humay, kope o gibutangan ako sa iti o chikindang para nga mabalik ang katambok sa akong yuta. By applying fertilizers in same locations every year, the land builds up soil fertility over time. And because commercial fertilizers are becoming expensive, animal and green manures is the better option for small farmers. Sa unang panahon, akong gasunugon ang mga sagbot sa akong uma, karon dili na nako pagasunugon. Ako na lang pasagdan nga malata kay makaayo maday sa kalidad sa yuta. Mao nga tibuok tuig adunay gyud covered crop ang akong yuta. Sama sa akong gihimo karon nga akong gitamnan og mani-mani ang akong mais. Retention of crop residues and the planting of cover crops simulate biological activity and improve soil structure. For example, incorporating Arachis pintoy reduces soil erosion because of its soil-binding effect and enriches soil because of its nitrogen-fixing properties. As a forage grass, it is eaten by chickens, cows, carabaos, and even fishes. It also has good aesthetic value. Daghang klase ang akong gitanom sa akong gamay nga uma. Ang akong pamaagi, gidungan akong tanom ang mais ug ang cowpea. Pag-harvest sa cowpea, gitamnan nako og humay. Pag-harvest pud sa mais, pulihan na pud nako siya og cowpea. Ang resulta, medyo arang-arang ang kita tungod sa daghang klase ang imong mabaligya. Ug makatabang pud siya sa pagkaon tungod kay makaon man ang humay ug ang mais ug ang cowpea makasustainer pod sa panud-an. Crop diversification also helps reduce the prevalence of pests and diseases, which tend to build up under monocropping systems. It increases soil fertility by including nitrogen-fixing legumes such as cowpea. Farming systems that involve minimum tillage and retention or addition of crop residues accumulate more carbon than they release. The integration of trees in this system also increases the potential to store carbon. Conservation agriculture with trees can therefore play a role in the struggle to reduce global warming. Ang kini akong trabaho mo kini akong ginasunod kini sistema sa pagtanom sa mais dayon cowpea dungan sila sunod na pod pagka-harvest sa cowpea itanoman din ako sa humay pagka harvest na pod sa kanang mais pulihan na sa din ako sa cow tungod niini sad nga pamaagi madoble pod ang akong abot na minus ang pagtubo sa mga sagbot tungod sa aduna kanunay magsunod nga tanom minus pod ang gasto sa libor niya sa kabahin sa akong cowpea nakagahin pug ko para sa akong mga silingan nga moambit sila na pay makapanghatag.
The integration of nitrogen-fixing trees improves soil fertility and increases crop yields. The use of tree legumes also helps to suppress weeds, reducing the labor of hand weeding. However, some additional labor is required to establish and maintain these trees. This means that conservation agriculture with trees is generally more labor-intensive than conventional cropping during the initial years of adoption. It is important that smallholder farmers and other practitioners know and understand the strengths and limitations of this farming system. To this end, eCraft conducts annual Farmers Field Day to share new information to farmers. Pagkabalo na ko nga naay training seminar sa eCraft, miapil ko og suway. Kaya ron sa mahibaloan ako ang mga siyentipiko nga pamaagi sa pagpanguma. Isa sa akong nakuha dito nga pamaagi mao ang intercropping ug ang zero tillage. Ang pamaagi sa akong pag-intercropping, gitanom nako ang mais ug kopi nga wala na nako daruha ang gitamnan ang area. Ang benepisyo nga akong nakuha mao nga nakasave ako sa labor kay dili naman ako magdaro nya na dili na sad mabanlas ang yuta kay wala naman mabungkag. Unya nidako pud ang akong ani sa akong tanom. Disseminating research-based knowledge and technologies is very important for our extension work. It provides our smallholder farmers best options and choices of farming systems and technologies based on their interests and needs. We do this through Farmer Field School, field demonstration, Farmer Fields Day, hands-on training, and many others. Indeed, the Philippine uplands are threatened by food insecurity, land degradation, and climate change. Small farmers need science-based solutions to increase the efficiency of their crop production systems, solutions that build on the best of local knowledge and practice, and that are truly accessible and affordable. Conservation agriculture with trees can provide new options to better care of the land and increase small farmers' food production. Ang kaumaw sa atong yuta maoy gyud hinungdan sa atong kapobrehon. Ang akong tambag nga kanato tanang mag-uuma kinahanglan magpadayon kita sa pagtuon sa pagpanguma diin ato na yung i-apply ang atong nakatunan sa pagpanguma sa atong umapod aron makita nato nga aduna kitay tinusbawan sa atong pagpanguma. Tambag nako sa akong mga igsuon nga mag-uma nga musunod kita sa scientific method of farming pinaagi sa CAP o sa Sunrim nga pinaagi niini dili na mabanlas ang atong yuta panahon sa ting-ulan unya mas mudako pa unya ang atong ani sa intercropping ug mayo ang production mayo pud ang atong kita. Karon dili pa ulahi ang tanan. Ang yutang kabilin sa among katigulangan, among protektahan ug among ampingan tungod og alang sa sunod namo nga kaliwatan.